बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप्स के हवाले से कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। हम पहले इसी बारे में कम्युनिकेशन सेटिंग्स में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा इसके डिटेल में जाएंगे कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है क्या और इसकी बुनियाद क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं कि पहले तो हम आप सब मेरे ख्याल में वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम पहले कम्युनिकेशन सेटिंग्स के लेक्चर के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ वो डेफिनेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैसेजेस टू जनरेट मीनिंग बिटवीन at least two people in a situation that allows mutual opportunities for both speaking and listening। इसको समझने की ज़रूरत है। ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैसेजेस टू जनरेट मीनिंग। प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैसेजेस टू जनरेट मीनिंग बिटवीन एटलीस्ट टू पीपल। इसकी जो शर्त है कि दो लोग होने चाहिए। मीन्स अगर हम अपने अपने आप से बात करने की मीन्स कहते हैं कि इंट्रापर्सनल, लेकिन ये इंटरपर्सनल है, बिटवीन टू पीपल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन अ सिचुएशन दैट अलोज म्यूचुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पे ये बात कर रहा है म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी मीन्स उसी वक्त पे, क्योंकि आप आपने आमने सामने हैं, तो उसी वक्त ही आपको म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर कि आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आगे चलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड आवर इंटरेक्शंस विथ स्ट्रेंजर्स, विथ सेल्स पीपल एंड विथ वेटर्स, एज वेल एज विथ आवर क्लोज फ्रेंड्स, आवर लवर्स एंड आवर फैमिली मेंबर्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ भी हो सकते हैं, या हम अगर कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, या हम कहीं पे खाने पीने जाते हैं, या हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनके साथ भी हमारे इंटरेक्शंस हो सकते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ या हमारे जो मीन्स और फ्रेंड्स हैं उनके साथ। Interpersonal communication may also be viewed as a communication that occurs within interpersonal relationships। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि interpersonal relationships हैं क्या। Interpersonal communication may be viewed as communication that occurs within interpersonal relationships। ये ऐसा communication है जो interpersonal relationships में ही होता है। Please turn off your mics. Interpersonal communication can be limited to those situations in which we have knowledge of personal characteristics, qualities or behaviors of the other person। आप कम्युनिकेशन वहीं पे करते हैं जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम किसी को अगर जानते नहीं है तो लाजमी नहीं है कि हम उसके साथ कम्युनिकेट करें। तो नॉर्मली ये वहीं पे होता है जहाँ पे हमें ये कम्युनिकेशन करने की नीड होती है, हमें नॉलेज होती है कि हम जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटीज़ या उनके बिहेवियर्स हम जानते हैं। None of our interpersonal relationships are quite like any of our other interpersonal relationships। ये समझने की बात है। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने पेरेंट के साथ हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, हमारे दोस्तों के साथ वो डिफरेंट होता है, हमारे अगर पड़ोसी होते हैं तो उनके साथ हमारा जो मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, उनके साथ जिस तरह से हम बात करते हैं वो डिफरेंट है। क्लास में जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट होता है। मीन्स ये एक जैसे नहीं होते। हर रिलेशनशिप के अंदर आपका जो
मीन्स कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है. अब हम आते हैं कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं क्या. जो हम कहते हैं कि हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसकी बुनियाद जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. वो रिलेशनशिप्स हमारे दोस्तों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ. तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं क्या. हम चलते हैं कि ये हम देखते हैं इस डेफिनेशन को कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या हैं. Interpersonal relationships may be defined as association between at least two people who are interdependent. ये क्या है. ये एसोसिएशंस हैं. कितने मीन्स कम से कम दो लोगों के दरमियान जो एक दूसरे पे मीन्स डिपेंड करते हो, इंटरडिपेंडेंट हो. इंटरडिपेंडेंट ये लफ्ज आप याद रखिएगा. आप अपने पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी इंटरडिपेंडेंट है. आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो भी इंटरडिपेंडेंट होता है. सिमिलरली आप हर रिलेशनशिप के अंदर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि जो हमारा रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल हमारा सबसे जो क्लोज रिलेशनशिप होता है हमारी मदर के साथ होता है. लेकिन मैटरनल बिहेवियर के अंदर ये मदर की भी नीड होती है क्योंकि उसका बिहेवियर जो मैटरनल बिहेवियर है वो इन बिल्ट है. मींस वो बना ऐसा हुआ है कि उसको उस तरह से बिहेव करना है. ठीक है. आप एज अ चिल्ड्रन आपको अपनी मदर के साथ उस तरह का रिलेशनशिप रखना है क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत है. मींस ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स है. हर रिलेशनशिप जो भी आप रिलेशनशिप बनाते हो उसी रिलेशनशिप के अंदर आप इंटरडिपेंडेंट होते हैं. हु यूज आगे हम चलते हैं इसमें. हु यूज सम कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन. क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इन रिलेशनशिप्स के अंदर वो हमारा कंसिस्टेंट एक पैटर्न होता है जिसके अंदर इंटरेक्शन हमारा चल रहा होता है. ये इंटरेक्शन अगर ख़त्म हो जाए इट मीन्स के कम्युनिकेशन के अंदर हमारे जो रिलेशनशिप है अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम है. अगर ये रिलेशनशिप चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है, तो ये इंटरेक्शन हमारा चल रहा है, इट मीन्स कि हमारे रिलेशनशिप सस्टेनेबल है, वो मीन्स जारी और सारी है. एंड हु हैव इंटरेक्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप्स के अंदर ये रिलेशनशिप्स एक दिन के अंदर नहीं बनते. फॉर एग्जांपल आप लाजमी पेरेंट के साथ आप जब से पैदा हुए हैं तो आपका रिलेशन, आप जब दोस्त बनाते हैं तो ये एक दिन के अंदर आपके दोस्त नहीं बनते. उसके अंदर लाजमी एक वक्त लगता है. आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर लेते हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता. लेकिन अगर आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगा हुआ होता है तो इसी वजह से वो आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं. अब देखते हैं कि प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. जिसने अभी ज्वाइन किया है प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है थोड़ा सा आप इसमें देखिए. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंक्लूड टू आर मोर पीपल. क्योंकि ये तो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही पढ़ के आए हैं. तो इसमें दो से ज़्यादा मीन्स दो से ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि ये इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के दरमियान. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व पीपल हु आर इंटरडिपेंडेंट. ये डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें हम अभी डिस्कस करें. इंडिविजुअल्स in interpersonal relationships use some consistent patterns of interaction. Individuals in interpersonal relations generally have interacted for some time. तो ये हम सारी चीजें डेफिनेशन के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके. अब हम चलते हैं कि
ان جو ہمارے یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں یہ امپورٹنٹ کتنے ہیں. میں اگر آپ سب سے پوچھوں کہ آپ ان انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے بغیر رہ سکتے ہیں کیا، میرے خیال میں تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی انسان انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے بغیر رہے. آپ کیونکہ ہیومن نیچر اگر دیکھی جائے تو انسان میں جو یہ مینس کانشیسنیس ہے یا یہ جو عقل ہے، یہ جو سینسز اس کے کام کر رہے ہیں، تو اس کو وہ ساتھ اس نے مینس فار ایگزامپل فیملی کی شکل میں رہنا شروع کیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ مل کے مینس ایک گروپس بنا کے رہنا شروع کر دیا، پھر گروپس کے ساتھ ساتھ اس نے مینس شہر بنانا شروع کر دیے. تو یہ کیا ضرورت مینس آپ کی فیملی سے لے کے آپ کے جہاں جہاں پہ بھی ریلیشن شپس ہیں، ان ریلیشن شپس کی بڑی امپورٹنس ہے. ان کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اس سماج کے اندر آپ اگر سارے تعلقات توڑ دیں، اٹ مینس کہ اب آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. مینس ڈسٹرب کیا، اگر جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، تو لوگ ان سے پھر مینس جو مینس ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ سب نے بھی سنا ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں کہ ان کیپر اکارڈنگ ٹو ولیم شورز 1976 we have three basic interpersonal needs that are satisfied through interaction with others. وہ کون سی نیڈس ہیں جو ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے تھرو مینس فلفل کرتے ہیں. The first need is the need for inclusion or becoming involved with others. ہم دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں. یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے، کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ریلیٹیوز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی شہر میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ارد گرد لوگ ہوں، آپ کے ارد گرد دوسرے لوگ ہوں جو آپ سے بات کریں، آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک انٹر پرسنل ریلیشن شپس کا مینس جو پہلی اس کی امپورٹنس ہے. تو یہ آپ کی پہلی جو نیڈ فلفل کرتا ہے وہ انکلیون کی ہے کہ آپ ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں. دا سیکنڈ نیڈ از دا نیڈ فار افیکشن اور ہولڈنگ فان اور ٹینڈر فیلنگ ٹوارڈس اندر پرسن. ہمیں سب ریلیشن شپس کے اندر ہم دوست فار ایگزامپل ہم فیملی سے کیا چاہتے ہیں، مینس فیملی کے اندر بھی ہم محبت چاہتے ہیں، ان کی شفقت چاہتے ہیں اپنے والدین کی. یا پھر ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، جب دوست ہوتے ہیں تو دوستوں سے ہم کیا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی جو فیلنگس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. یا پھر ہم بڑے بڑے ہوتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں، لو افیئرس میں جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو اس سے ہم کیا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ایک نیڈ ہے ایز اے ہیومن بینگ. ہماری ایک نیڈ ہے کہ ہم ان ریلیشن شپ سے محبت چاہتے ہیں، شفقت چاہتے ہیں، انٹیمیسی چاہتے ہیں. مینس the need for control or having ability to influence other our environment and ourselves. لازمی جب آپ مل کے رہتے ہیں ان ریلیشن شپس کے اندر رہتے ہیں تو ایک نیڈ ہوتی ہے کنٹرول کی بھی. اور ہیونگ ایبلٹی ٹو انفلوئنس ادرس مینس آپ اگر فیملی کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے برے بھلے کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا آپ کا خیال رکھتے ہیں اور ایک کنٹرول آپ کے اوپر رکھتے ہیں. یا آپ کا جو انوائرمنٹ ہے یا آپ مینس وہ سب چیزوں پہ آپ کنٹرول چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو لازمی ارد گرد کے سارے انوائرمنٹ پہ کوشش کرتے ہیں آپ کے وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہو. جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ہماری فیملی کے اندر جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہے. یا پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو اس کی جو وہ نیڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہم سارے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ایک ہمیں
कंट्रोल की भी एक नीड होती है. आगे चलते हैं कि जो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें दो तरह के मीन्स हम रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं. द फर्स्ट वन इज आवर नीड में आल्सो बी फुलफिल इन complementary relationships in which each person supplies something the other person or the person's lacks. ये भी होता है ना कि इन रिलेशनशिप्स का मकसद ये होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, ठीक है, बात बात पे झगड़ पड़ते हैं. तो इन जज्बाती लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनको कौन चाहिए? लाजमी थोड़ी सी जो नॉर्मल तबीयत वाले लोग जो इनको कंट्रोल करते हैं, इनको समझाते हैं. मींस ये एक ऐसे मींस हमें ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट का भी है. अब आप पूछेंगे इंट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो आपने देखा जब अपनी तबीयत में बहुत रिजर्व होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर होते हैं, मींस खामोश होते हैं. लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में, तो वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है ना. तो आप कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरह की चीज़ों में बहुत मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जांपल कि एक तरह के लोगों के साथ आप रहें तो फिर मसाइल पैदा होते हैं. तो ये होता है कि समाज में बैलेंस जो पैदा होता है वो इन चीज़ों से होता है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर आपने देखा होगा कि आपके सिबलिंग्स के अंदर ही कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उन ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ भी अपनी नीड्स शेयर नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उनको ज़रूरत पड़ती है कोई किसी सिस्टर की, या कोई सिस्टर होती है तो किसी ब्रदर की उसको ज़रूरत पड़ती है, या फिर यही चीज़ आप अपनी मदर से करवा रहे होते हैं कि वो अपने आपके फादर को कह रही होती हैं. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी होता है कि जिसके अंदर जो चीज़ आप लेक करते हैं वही चीज़ आपको कोई और हेल्प कर रहा होता है. नेक्स्ट है जी, our need may also be fulfilled in symmetrical relationship, those in which the participants mirror each other are highly similar. ये भी हम कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि हम एक एक जैसे महसूस करते हैं एक दूसरे को कि हम एक जैसे हैं, इसीलिए हम आपस में रिलेशनशिप्स बना लेते हैं एक जैसे. चलो जी, नेक्स्ट चीज है कन्फ्लिक्ट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा और आपको ये समझ आएगा कि ये कन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या उसमें क्या ये मीन्स प्रॉब्लम करती है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डू नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस स्मूथली. आपके घर के अंदर भी आपके मसाइल होते हैं. आप ऐसा नहीं है कि जो आपके घर के अंदर रिलेशनशिप्स हैं उन रिलेशनशिप्स के अंदर वो भी स्मूथली चल. आप अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. इवन कभी कभी आप मीन्स पड़ोसियों के साथ लड़ पड़ते हैं, दोस्तों के साथ लड़ पड़ते हैं. From time to time you might experience conflict with a friend or a partner. ये होता है कि conflicts होते हैं. Why does conflict occur in these relationships? ये conflict in relationships के अंदर क्यों पैदा होते हैं? Sometimes you might disagree about large issues such as politics, or smaller issues such as who should perform certain tasks. मीन्स ये भी हो जाता है, ये होता है ना कि हम बहुत सारे दोस्तों के साथ अगर उनके पॉलिटिकल ओपिनियन के ऊपर डिसएग्री करते हैं तो उस पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. या फिर बहुत छोटे से चीज़ की ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये टास्क मुझे करना चाहिए, इस पे यू सिंपली डू नॉट शेयर द सेम पॉइंट ऑफ व्यू. जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है तो यहाँ से फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. कन्फ्लिक्ट शुरू होने की वजह ये होती है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपस में नहीं मिलता. कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल एंड नॉर्मल इन इंटरपर्सनल रिलेशन. ये कहा जाता है कि ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं इनके अंदर ये कन्फ्लिक्ट जो है ये नॉर्मल है, ये चलता रहता है. Indeed, conflict can be constructive and creative.
یہ کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے, کریٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگر کنفلکٹری سچویشن نہ ہو تو ہم سیکھیں گے نہیں. مینس یہ ہمارے لیے ہمیں سچویشن سے نکلنے کے لیے یہ لازمی بھی ہوتا ہے. Conflict can be healthy when it is used to resolve differences and clear the air. Means یہ ہیلدی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں, جو ہمارے اندر ایک تفرقہ پیدا ہوا ہے, ایک فرق پیدا ہوا ہے, تو اس کو ہم اگر سالو کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ ہر طرح کی کنفلکٹری سچویشن سے اوائڈ کریں, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. Conflict is dysfunctional when you avoid talking about problems, withdraw, or become sullen. Conflict is also dysfunctional when you take any criticism or suggestions as a personal attack. Do you fight fairly, or do you attack the other person rather than raising the issue that is at stake? میں آپ سب کو یہ سجیشنس دوں گا. مینس یہ سجیشن ہونی چاہیے کہ کنفلکٹ سچویشن کے اندر جب کوئی کنفلکٹ اگر پیدا ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر وہ بالکل خاموش جاتے ہیں, سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب چھوڑو. یہاں پہ یہ تب بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی ذات کے اوپر مینس ایک تنقید کے طور پہ لیں, لیکن اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ڈسکس کریں اور پازیٹیولی چیزوں کو مینس اس کو اسیس کر کے انالائز کر کے اگر قصور آپ کا ہے تو لازمی اس کو آپ کو مینس یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کس قصور اور کا ہے تو لازمی اس کو بھی یہ چیز آپ نے مینس پاور کروانی ہے کہ نہیں, اس چیز کے اندر قصور آپ کا تھا. If you have experienced conflict as dysfunctional, you can begin to experience it more positively when you follow some straightforward guidelines. First, you need to remain calm. اب یہاں پہ تھوڑا سا کنفلکٹ کو اوائڈ, انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے اندر کنفلکٹ کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. فرسٹ یو نیڈ ٹو ریمین کام. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, کوئی کنفلکٹ ہوا تو اس میں بہت ہی مینس منہ پھٹ ہو جاتے ہیں, ایکسپریسو ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی تو بات گالم گلوچ کے اوپر بھی چلی جاتی ہے. یو شوڈ آلسو ایکسپریس یور فیلنگس ان ورڈس رادر دین ان ایکشنس, لائک breaking objects, driving recklessly, or using alcohol. یہ بہت کامن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غصہ آتا ہے تو وہ چیزیں نیچے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر یہ یہاں پہ ایگزامپلس ہے کہ وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ بڑی ہی مینس رف ڈرائیونگ شروع کر دیتے ہیں, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کنفلکٹری سچویشنس کے اندر, کیونکہ وہ پھر اپنے فرار میں رہنا چاہتے ہیں. Try to be specific about what is bothering you. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کوئی بھی کنفلکٹ ہے اس کے اندر, آپ کے ریلیشن شپ کے اندر, اگر اس کو آپ اسیس کر لیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو کنفلکٹ کا سبب بن رہی ہے, مینس کنفلکٹ پیدا کر رہی ہے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اور سنسیئرلی آپ اس کو ٹیکل کریں تو میرے خیال میں آپ اس کنفلکٹ سے بچ سکتے ہیں. Rather than bringing up multiple grievances of the past, try to deal with only one issue at a time. Means کبھی کبھی ہم بھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایشو آج ہوا تو ہم پرانا ایک پیڈورا باکس کھول دیتے ہیں, پھر اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا, ایسے بھی کیا. تو کوشش کریں کہ اس وقت جو ایشو پیدا ہوا ہو اس کو اسی وقت ریزالو کرنے کی کوشش کریں. Consider your language and avoid words like never and always in describing the problem, particularly when it is about your roommate's action. Do not exaggerate or invent additional problems that are not central to the discussion. Finally, you may find that it's important to establish some common ground rules that both you and your partner adopt.
یہ تھوڑا سا آپ ٹیکسٹ خود بھی پڑھ لیجئے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میری سجیشن یہی ہے کہ یہ چیپٹر پریورٹی بیسس پہ آپ اس چیپٹر کو پڑھیں. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اسی چیپٹر کے اندر، پورا چیپٹر پڑھیں. ہمارے کورس کے اندر ہم تو جسٹ کیونکہ ہمارا یہ انٹروڈکٹری کورس ہے تو ہم اس کے اندر آپ کو اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارا کورس پھر بہت بڑھ جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، اور اس میں سے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ آگے اس کے اندر فرینڈشپ کے حوالے سے یا سیلف ڈسکلوئر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اگر پڑھیں تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی یہ آپ کو کام آئیں گی. اب میرے خیال میں ہم کوشچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں. آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز.